জয় শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অধ্যায় 2 সাংখ্যযোগ শ্লোক 6। অর্জুন উবাচ ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতুরন্নুগর্যো যদ্বা জয়েম यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे ধার্তরাষ্ট্রা। অর্থাৎ তাদের জয় করা শ্রেয় না তাদের দ্বারা পরাজিত হওয়া শ্রেয়, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমরা যদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হত্যা করি তাহলে আমাদের আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে না। তবুও এই রণাঙ্গনে তারা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। हिंदी में हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं।